बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. लेबनान में हमलों के लिए ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा, सब तुमसे नफरत करते हैं, मैं नहीं बचाता तो जेल में होते। इसराइल ने बातचीत के बाद बेरूत से सिपाहियों का रुख मोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। अमरीकी दावों के बावजूद लेबनान में इस्राएली बर्बरियत। रिहायशी इमारत मलबे में तब्दील। 6 लाशें निकाली गईं। हिजबुल्लाह से झड़प में 2 फौजी जख्मी। अमरीका के साथ जंग यकीनी है, फौजें तैयार है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने दी वार्निंग। जंगबंदी के दौरान सलाहियतें बढ़ाने का दावा। आबनाए हुर्मुज से बाबल मंदब तक मुजाहिमती महाज हरकत में आ जाएगा। कुद्स फोर्स के कमांडर ने किया खबरदार। खलीज फारस में कार्गो जहाज पर हमला। ईरान के अज़ाइम की कीमत पूरे अरब को भुगतनी पड़ रही है। कई मुल्कों में इस्तेहकाम का बिगाड़ तेहरान की पॉलिसियों का नतीजा है, यूएई का इल्जाम। यूक्रेन में रशिया का बड़ा हमला, 18 हलाक 100 जख्मी। क्रेमलिन ने कहा, कीव की कार्रवाइयों का जवाब है। पाकिस्तान ईयू बयान में कश्मीर का जिक्र। इंडिया ने कहा, तबसरा गैर जरूरी है, किसी को अंदरूनी मामले में बोलने का हक नहीं है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में इसराइल के मुसलसल हमलों पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर गुस्से का इजहार किया। एक दिन पहले लेबनान में इसराइल के हमलों को रोकने का मुतालबा करते हुए ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत रोकने की धमकी दी थी। खबरों में कहा गया कि ट्रंप ने टेलीफोन पर नेतन्याहू से बातचीत की और आपे से बाहर हो गए। ट्रंप ने दुनिया भर में इसराइल की बदनामी के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की वजह से दुनिया में दुश्मनी बढ़ रही है। फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने हिजबुल्लाह के हमलों पर इसराइल के जवाब पर गुस्से का इजहार किया और नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि ट्रंप हिजबुल्लाह के एक कमांडर को हलाक करने के लिए पूरी इमारत की तबाही और इस तरह के दूसरे हमलों पर झुंझुलाहट का इजहार कर रहे थे। सदर ने बेरूत में हमले करने की धमकियों पर भी एतराज़ किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि सब तुमसे नफरत करते हैं, सब इसराइल से नफरत करते हैं।
ایک عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان سخت بات چیت ہوئی۔ بعد میں ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ نتن یاہو نے ان سے بات چیت کے بعد سپاہیوں کا رخ موڑ دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے نتن یاہو سے کہا کہ وہ بیروت پر بڑا حملہ نہ کریں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ میں نے نتن یاہو سے بات چیت کی اور لبنان میں بڑا حملہ نہ کرنے کے لیے کہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے حزب اللہ کے لیڈرز کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس کے سپاہیوں پر حملے روکے گا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ اسرائیل نے فائرنگ روکنے سے اتفاق کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے دن یہ معاملہ چلتا ہے، امید ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ 5ویں دور کی یہ بات چیت اب سے کچھ دیر بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوگی۔ یہ بات چیت 4 شنبے کو بھی جاری رہے گی۔ لبنان کے عہدیداروں کو امید ہے کہ وہ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملے روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ نتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے سٹینڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ساؤتھ لبنان میں فوجی آپریشنز ہر حال میں جاری رہیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ فوج لبنان میں اضافی سپاہیوں کو اتارنے کے امکان کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا مقصد حزب اللہ کو نہتہ کرنا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے حملوں میں بعض اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ حزب اللہ کے ساتھ 3 مہینوں کی جھڑپوں میں اب تک اسرائیل کے 26 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کو 2 اسرائیلی فوجی اور 4 سویلینز مارے گئے تھے۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے ایک تازہ حملے میں ایک رہائشی عمارت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ بعد میں ملبے سے 6 لاشیں نکالی گئیں اور 3 زخمیوں کو بچایا گیا۔ لبنان کے سول ڈیفنس نے ایک بیان میں کہا کہ امدادی سرگرمیاں اب بھی جاری ہیں۔ یہ واقعہ سیدون ضلع میں پیش آیا۔ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن جوریک نے لبنان میں تمام فریقوں سے کہا کہ وہ لڑائی بند کریں۔ UN سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں گوٹریس نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لبنان میں امن سپاہیوں کو تعینات کیا جائے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ محض فکر مندی کے اظہار سے آگے بڑھے اور اسرائیل کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ غریب آبادی نے ایکس پر کہا کہ مڈل ایسٹ کا بحران اسرائیلی حکومت کو کھلی چھوٹ دینے اور اس کے جرائم کا نتیجہ ہے جو سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حکومتوں کی خود مختاری سے کھلواڑ کر رہا ہے اور فلسطین کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عالمی قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں تازہ تناؤ کے بیچ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ یقینی ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ خاتون الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی بریگیڈیئر جنرل اسدی نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار کہا ہے کہ ابھی ہم اپنی مکمل صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں جو وقت آنے پر استعمال کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مکمل سرنڈر کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن ایرانی قوم کبھی سرنڈر نہیں کرے گی، سرنڈر آپشن ہی نہیں ہے۔ بریگیڈیئر جنرل اسدی نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمیں جنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جنگ میں نیٹو بھی کود پڑتا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کے ترجمان جنرل سردار محبی نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوران ایران کی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دشمن میدان جنگ میں واپس ہوتا ہے تو ہمارا جواب بالکل الگ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم دشمن کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر مسلسل کنٹرول IRGC کی طاقت کی علامت ہے۔ قدس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ لبنان اور غزہ پٹی میں اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے مزاحمت کا محاذ آبنائے ہرمز سے باب المندب تک حرکت میں آ جائے گا۔ قدس فورس کمانڈر میجر جنرل اسماعیل غنی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ صہیونی دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ لبنان اور حزب اللہ پر اس کے جرائم جاری رہے تو یمن، لبنان، فلسطین، عراق اور دوسرے مقامات پر مزاحمتی محاذ میں شامل تنظیمیں حرکت میں آ جائیں گی۔ انہوں نے موجودہ بحران کو باب المندب سے جوڑ دیا اور ایران سے تائید رکھنے والے حوثی اگر باب المندب بند کرتے ہیں تو دنیا کا انرجی کرائسس اور زیادہ سنگین ہو جائے گا۔ تناؤ کے باوجود ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران جنگ بندی کے لیے امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی ہے۔ ٹرمپ نے پیر کو کہا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور اگلے ہفتے تک سیز فائر کی مدت بڑھانے اور آبنائے ہرمز کھولنے کے بارے میں ڈیل ہو جائے گی۔ ایران چاہتا ہے کہ لبنان، غزہ اور تمام محاذوں پر جنگ ختم ہو اور ایران کے اثاثوں کو ڈی فریز کیا جائے، آئل ایکسپورٹ پر پابندیاں ہٹائی جائیں اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ٹرمپ پر ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے دباؤ ہے، اس کی وجہ عالمی حالات اور امریکہ کی اندرونی سیاست بھی ہے۔
मिडल ईस्ट में तनाव के बीच खलीज फारस में एक कार्गो जहाज पर हमले की खबर है। CNN ने इस जहाज का वीडियो भी जारी किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने MSC सरिस्का नामी जहाज को क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया। ईरानी मीडिया में इसे इंतकामी ऑपरेशन करार दिया गया। एक दिन पहले भी अमेरिका और ईरान की फौजों के दरमियान झड़पें हुई थीं। अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने कुवैत में अमेरिका के फौजी अड्डे को निशाना बनाया था। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को UAE के सदारती एडवाइज़र अनवर करकाश ने कहा है कि ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत पूरे अरब खित्ते को भुगतने पड़ रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में अनवर करकाश ने कहा कि खलीज अरब से लेकर यमन, लेबनान और इराक तक इस्तेहकाम का बिगाड़ ईरान की पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने मिडल ईस्ट में तनाव के दरमियान ये बात कही। हालिया अरसे में UAE की तरफ से ईरान के खिलाफ मुसलसल सख्त बयानात आ रहे हैं। एक्स पर अपने पोस्ट में करकाश ने कहा कि खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए और एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ओमान पर दबाव डाल रहा है कि वो अपनी गैर जानिबदारी या न्यूट्रलिटी छोड़ दे और ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म करे, वरना उसे नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ का इंतज़ाम चलाने में ईरान के साथ तालमेल के लिए ओमान पर नाराज़गी का इजहार किया था और उसे उड़ा देने की धमकी दी थी। हालांकि ओमान अमेरिका का इत्तेहादी है और उसने ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत की मेज़बानी भी की थी और मुसालतकार का रोल अदा किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका ओमान पर दबाव डाल रहा है। ईरान ने अमेरिका के दबाव की पॉलिसी पर तनकीद की है और ओमान से यकजहती का इजहार किया है। रशिया ने यूक्रेन में कई महीनों के सबसे शदीद हमले किए हैं, जिनमें 18 लोग हलाक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। निप्रो शहर में मरने वाले 12 लोगों में 8 साल का एक बच्चा और एक औरत शामिल है, जिनकी लाशों को मलबे से निकाला गया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरे मुल्क में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमलों में 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि यह हमले यूक्रेन की कार्रवाइयों का जवाब है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया के हमलों में यूक्रेन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने पीर को ही एक वीडियो बयान में वार्निंग दी थी कि रशिया की तरफ से एक बड़ा हमला हो सकता है। मंगल की सुबह रशिया ने 656 ड्रोन्स और 73 मिसाइल से हमले किए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें अमेरिका से फौरी पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइल्स की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अरसे में यूक्रेन की फौजी मदद कम की है। दारुल हुकूमत कीव के मेयर ने कल रात के हमलों को दुश्मन की बड़ी कार्रवाई करार दिया। बाज़ वीडियो फुटेजेस सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इमारतों से धुआं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि शहर धमाकों से गूंज उठा, एयर डिफेंस फोर्सेस काम कर रही हैं। मेयर ने आवाम से कहा कि वो शेल्टर्स में ही रहें। इस दौरान रशिया के सरहदी शहर कुर्स्क में यूक्रेन के हमले में एक शख्स हलाक हुआ। यह शहर यूक्रेन की सरहद के करीब है, जहाँ पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। अमेरिका के कई सिटीजन्स अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और कनाडा की शहरियत अख्तियार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कनाडा ने हाल ही में सिटीजनशिप के बारे में अपने कायदों में नरमी की थी। कनाडा में जड़ें रखने वाले लोगों के लिए अब नए कायदों के मुताबिक कनेडियन सिटीजनशिप हासिल करना बहुत आसान हो गया है। जब से नए कायदे बनाए गए हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों ने कनाडा की शहरियत अख्तियार की है और इस रुझान में तेज़ी आ रही है। कीनिया की एक अदालत ने अमेरिका के इबोला क्वारंटीन सेंटर की तजवीज़ पर अमल को रोक दिया है। इस मसले पर कीनिया में तनाव पाया जाता है और गड़बड़ के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो अमेरिका के साथ समझौते की तफसीलात सामने लाए। एक समझौते के मुताबिक सेंट्रल कीनिया में अमेरिकी एयरफोर्स के अड्डे में 50 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर कायम किया जाने वाला था। पीर को कीनिया के शहर नानियो में इस सेंटर के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। पुलिस फायरिंग में 2 एहतजाजियों की मौत भी हुई। कीनिया के सदर विलियम रूटो ने कहा कि यह सेंटर मुल्क की तैयारियों का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार हुकूमत हैं और हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। इंडिया ने इबोला से मुतासरा अफ्रीका के लिए दूसरी मरतबा मदद भेजी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक्स पर यह बात बताई। उन्होंने लिखा कि 43 टन की इस मदद से अफ्रीकन यूनियन के शहरों में इबोला रिस्पांस मजबूत होगा। अफ्रीका की सेहत से मुताल्लिक़ तंजीम ने इस मदद के लिए इंडिया का शुक्रिया अदा किया।
انڈیا نے کشمیر کے بارے میں پاکستان اور یورپی یونین کے ایک بیان کو رد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ انڈیا اس غیر ضروری تبصرے کو رد کرتا ہے۔ کشمیر انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ انڈیا کے اٹوٹ حصے ہیں اور کسی بیرونی ادارے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے اندرونی معاملوں میں دخل دے۔ پاکستان نے کئی بار عالمی فورمز میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے جموں کشمیر کا ذکر کیا۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کیجا کیلوس نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر یہ بیان جاری کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ سائبر حملوں کی کئی کوششوں کے باوجود اس کی ویب سائٹ کام کر رہی ہے۔ سی بی ایس ای نے ایکس پر کہا کہ بڑے پیمانے پر اس کی ویب سائٹ کو ٹارگٹ کیا گیا اور صرف 2 منٹ میں 1.5 ملین ہٹس آئے۔ بورڈ نے کہا کہ فائلز تک غیر مجاز طور پر پہنچنے کی 1 لاکھ سے زیادہ کوششیں کی گئیں۔ سی بی ایس ای فی الحال پرچوں کی جانچ کے ایک نئے سسٹم میں خامیوں کی وجہ سے تنقیدوں کی زد میں ہے۔ کئی بچوں نے شکایت کی ہے کہ جو آنسر شیٹس اپلوڈ کی گئی ہیں وہ ان کی نہیں ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو حلف دلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جملہ ججوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ جن ججوں کو حلف دلایا گیا ان میں شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سچدیو، ارون پلی اور بی موہنا شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. لبنان میں حملوں کے لیے ٹرمپ نتن یاہو پر برس پڑے۔ کہا سب تم سے نفرت کرتے ہیں، میں نہیں بچاتا تو جیل میں ہوتے۔ اسرائیل نے بات چیت کے بعد بیروت سے سپاہیوں کا رخ موڑ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ۔ امریکی دعووں کے باوجود لبنان میں اسرائیلی بربریت، رہائشی عمارت ملبے میں تبدیل، 6 لاشیں نکالی گئیں، حزب اللہ سے جھڑپ میں 2 فوجی زخمی۔ امریکہ کے ساتھ جنگ یقینی ہے، فوجیں تیار ہیں، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے دی وارننگ، جنگ بندی کے دوران صلاحیتیں بڑھانے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز سے باب المندب تک مزاحمتی محاذ حرکت میں آ جائے گا، قدس فورس کے کمانڈر نے کیا خبردار، خلیج فارس میں کارگو جہاز پر حملہ۔ ایران کے عزائم کی قیمت پورے عرب کو بھگتنی پڑ رہی ہے، کئی ملکوں میں استحکام کا بگاڑ تہران کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یو اے ای کا الزام۔ یوکرین میں رشیا کا بڑا حملہ، 18 ہلاک 100 زخمی، کرملن نے کہا کیف کی کارروائیوں کا جواب ہے۔ پاکستان ای یو بیان میں کشمیر کا ذکر، انڈیا نے کہا تبصرہ غیر ضروری ہے، کسی کو اندرونی معاملے میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔